وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، ہماری ماؤں اور بہنوں، آج بحول اللہ و قوتہ حج کا طریقہ، حج کی صفت بیان کروں گا. اور اس سے پہلے تاکہ یہ موضوع مکمل واضح ہو جائے میں حج کے جو ارکان ہیں، ایسے ہی واجبات ہیں، سنن ہیں، محظورات یعنی ممنوعات ہیں، اور پھر ایسے وہ چیزیں جو ایک حاجی کے لیے یا احرام میں داخل ہونے کے بعد جائز ہیں، اور پھر ایسے ہی حج کی کتنی قسمیں ہیں یہ واضح کروں گا. تو پہلی بات ارکان الحج. ارکان الحج یہ 4 ہیں، حج کے 4 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے الاحرام، اس سے مراد نیت. دوسرا رکن ہے عرفہ میں ٹھہرنا. تیسرا رکن ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت. اور چوتھا رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. یہ ارکان ہیں، اس میں سے اگر ایک رکن بھی چھوٹ گیا تو حاجی کا حج ہرگز مقبول نہیں ہے. نمبر 2 واجبات الحج. حج کے جو واجبات ہیں وہ 7 ہیں. نمبر 1 میقات سے احرام باندھنا. دوسرا واجب یہ ہے جو دن میں میدان عرفہ میں ٹھہرے وہ غروب آفتاب تک ٹھہرنا اور غروب آفتاب کے بعد پھر عرفات سے نکلنا یا عرفات کو چھوڑنا. ایسے ہی تیسرا مزدلفہ میں رات گزارنا. ایسے ہی چوتھا ایام التشریق میں منی میں راتیں گزارنا. پھر ایسے ہی 5واں واجب یہ ہے کہ جمرات کو کنکریاں مارنا. پھر ایسے ہی 6واں واجب یہ ہے بال کو منڈوانا یا چھوٹا کرنا. پھر 7واں واجب ہے طواف الوداع، آخری جو طواف ہے یہ طواف ادا کرنا. بھائیوں اور بہنوں، یہ 7 واجبات میں سے اگر ایک واجب چھوٹ گیا یا ایک سے زائد چھوٹ گیا تو ہر واجب کے بدلے میں دم ہے، یعنی ایک بکرا ذبح کرنا ہوگا حدود حرم میں، اور ایسے ہی فقراء حرم یعنی مکہ والوں میں تقسیم کیا جائے گا. بھائیوں اور بہنوں، اس کے بعد سنن الحج. حج میں سنتیں ہیں اور یہ کافی ہیں، اور ادھر میں ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے حج کی صفت میں اول میں بیان کروں گا. ارکان اور واجبات کے بعد تقریباً وہ سب کے سب وہ سنن ہیں. اس کے بعد ایک جو چوتھی چیز ہے حج کے متعلق وہ ہے محظورات الاحرام. محظورات الاحرام سے مراد یعنی احرام میں داخل ہونے کے بعد یا عمرہ یا حج کی نیت کرنے کے بعد جو چیزیں ممنوع ہو جاتے ہیں، ناجائز ہو جاتے ہیں وقتی طور پر، یہاں تک کہ آدمی یعنی اپنے اعمال سے فارغ ہو جائے یا یہاں تک کہ وہ حلال نہ ہو جائے، تو یہ ممنوعات، یہ محظورات الاحرام یہ جاننا ضروری ہے تاکہ ایک حاجی یا جو عمرے کی حالت میں ہے یہ ان چیزوں سے بچتا رہے، گریز کرتا رہے. نمبر 1 پہلا جو ممنوع چیز ہے احرام کے دوران وہ ہے بال کو منڈوانا یا چھوٹا کرنا یا جسم میں سے کسی بھی حصے میں کسی بھی بال کو کاٹنا یا اکھاڑنا. نمبر 2 ناخون کو تراشنا. نمبر 3 اس کے بعد یہ ہے کہ بدن میں خوشبو لگانا یا کپڑے پر خوشبو لگانا یا کھانے اور پینے میں خوشبو استعمال کرنا. ایسے ہی نمبر 4 شکار کرنا، جانور
کا شکار کرنا یا کسی جانور کی شکار یا کسی جانور کے شکار کرنے کی کوشش کرنا یا ایسے ہی کسی جانور کو اس کے جگہ سے ہٹانا یا ایسے ہی کسی شکاری کا مدد کرنا. اور یہ بات یہ ایک محرم کے لیے ہے اور حدود حرم میں چاہے احرام کی حالت میں ہو یا غیر احرام کی حالت میں ہو یہ جائز اور درست نہیں ہے. ایسے ہی نمبر 5 شادی کرنی یا کسی کی شادی کرانی یا ایسے ہی کسی کا پیغام لانا کسی کا پیغام دینا شادی کے متعلق یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں. جس طرح کی مسلم کی روایت ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينکح المحرم ولا ينکح ولا يخطب. ایسے ہی پھر اس کے بعد جو چھٹا محظور ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا. پھر ایسے ہی نمبر 7 شہوت کے ساتھ دیکھنا یا شہوت سے ایسے ہی پکڑنا چھونا یا بوسہ دینا. پھر ایسے ہی نمبر 8 یہ ہے کہ یہ ہے دستانہ پہننا. یہ تمام یہ 8 جس کا میں نے ذکر کیا یہ تمام مردوں کے لیے ہے اور ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہیں. پھر ایسے ہی اس کے بعد 2 چیزیں جو آدمیوں کے لیے خاص ہیں یعنی ان پر یہ ممنوع ہے عورتوں پر ممنوع نہیں ہے. وہ یہ ہے نمبر 1 سر کو ڈھکنا یعنی ٹوپی سے یا مثلا یہ جو ہے شماغ سے یا احرام کے کپڑے سے یا ایسے ہی پگڑی سے المہم ڈھکنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. نمبر 2 سلا ہوا کپڑا پہننا. سلا ہوا کپڑا پہننا اس سے مراد نہیں ہے کہ اس میں دھاگا نہ ہو. مراد یہ ہے سلا ہوا کپڑا جس طرح سلا جاتا ہے اسی طرح نہ پہنا جائے. تو مثلا یہ ثوب ہے یہ ثوب جس طرح پہنا جاتا ہے اس طرح نہ پہنا جائے احرام کی حالت میں. لیکن اگر اسی کپڑے کو کسی نے اپنے اوپر رکھ لیا چادر کی طرح تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مقصد سلا ہوا کپڑا مثلا بنطلون یا بوشت پیجامہ یا پینٹ اس کو جس طرح پہنا جاتا ہے اس طرح نہ پہنا جائے. بھائیوں اور بہنوں ایسے ہی اس کے بعد یہ بھی ہے آدمیوں کے متعلق کہ وہ موزہ نہیں پہنے جراب نہیں پہنے ایسے ہی پیجامہ نہیں پہن سکتے ہیں. اور عورتوں کے لیے وہ ایسا نقاب کا کپڑا نہ پہنے جو آنکھ والا ہو جس میں آنکھ کھلا ہو جس طرح کی عمرہ کی صفت میں اس بات کی وضاحت کی گئی. بھائیوں اور بہنوں اگر کسی نے ان محظورات الاحرام میں سے مثلا سر ڈھک لیا یا ایسے ہی بال اکھاڑ لیا یا ناخون تراشا یا عورت نے وہ آنکھوں والا وہ نقاب پہن لیا جس میں آنکھ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے یا ایسے ہی آدمی نے سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو ایسی حالات میں کیا ہوگا شرعی مسئلہ کیا ہے. تو اس کے 3 حالات ہیں. نمبر 1 اگر آدمی حاجی یا معتمر بھول گیا جہالت میں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن فوراً باز ہو جائے ان چیزوں سے. دوسری حالت کیفیت یہ ہے کہ ایک حاجی قصدن اور ایسے ہی اپنی اختیار میں تھا عامدن یعنی متعمد جان بھول کے اس نے کیا ان چیزوں کا ارتکاب کیا تو ایسے حالت میں وہ گنہگار ہے اور نمبر 2 اس پر فدیہ واجب ہے. ایسے ہی تیسری حالت یہ ہے کہ آدمی کو ضرورت پڑی اس کو کہ بال منڈوا لے یا ناخون کو کاٹ لے ناخون تراشے ضرورت پڑ گئی ورنہ تکلیف ہے تو ایسی حالت میں یہ جو ضرورت کے تحت اس پر فدیہ واجب ہے لیکن وہ گنہگار نہیں ہوگا. فدیہ کیا ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ. ایک بکرا ذبح کرے فقراء حرم میں تقسیم کرے یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن روزہ رکھے. بھائیوں اور بہنوں جہاں تک شکار کے متعلق بات ہے یا بیوی سے ہم بستری کرنے کا مسئلہ ہے یہ اس لیے کہ ایک طویل ہے الگ ہی یہ موضوع ہے. بہرحال غالباً اس میں لوگ واقع نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے اس کی تفصیل میں جانا بہتر اور مناسب نہیں سمجھتا ہوں. لیکن اگر ضرورت ہے تو اہل علم سے آپ رابطہ قائم کریں اور ان سے اس کے بارے میں سوال کریں. اس کے بعد حاجی کے لیے یا احرام کی حالت میں جو چیزوں کا کرنا جائز ہے یہ واضح کر رہا ہوں تاکہ
ایک حاجی اس شک میں مبتلا نہ ہو کہ یہ جائز ہے یا غیر جائز ہے. تو وہ چیزیں جو جائز ہے حالت احرام میں اس میں سے ہے جیسے گھڑی پہننا، ایسے انگوٹھی، ایسے ہی چشمہ استعمال کرنا، یا ایسے ہیڈ فون لگانا، یا ایسے ہی جو بیلٹ لگاتے ہیں یا سامان کے لیے رکھتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی چھتری کا استعمال کرنا، یا گاڑی کے نیچے سائے میں رہنا یا خیمے کے سائے میں رہنا. ایسے ہی احرام کے کپڑوں کو غسل کرنا یا دھلنا، یا ایسے ہی احرام کے کپڑوں کو دھلنا یا احرام کے کپڑوں کو بدلنا، یا آدمی حالت احرام میں غسل کرے، بال کو دھلے، کوئی حرج نہیں. اگرچہ کچھ بال گر بھی جائیں تو قصداً اس نے نہیں کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی اگر سویا تھا اور نیند کی حالت میں، نیند کے غلبے میں سر کو ڈھک لیا اور اپنے اختیار میں اس کے نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب بھی یاد آئے تو اس کو ہٹا لے. یہ تمام چیزیں جائز اور مستحب ہیں، یہ تمام چیزیں یہ جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بھائیو اور بہنوں، اس کے بعد اب میں ذکر کر رہا ہوں حج کی قسمیں. ایک یہ بہت ہی مہم سوال ہے. بہت سے ہمارے بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ حج میں کیا فرق ہے تینوں قسموں میں. تو یہ مسئلہ پہلی بات تو بہت ہی آسان ہے، تینوں میں معمولی فرق ہے اور اس کے بعد سبھی کا عمل یا کام ایک ہی ہے. تو یہ قسمیں تین ہیں. نمبر ایک، حج تمتع. حج تمتع، حج تمتع سے مراد یہ ہے کہ اشہر الحرم میں، یعنی شوال، ذی قعدہ اور ایسے جو 10 ذی الحجہ کے ایام ہیں، ان مہینوں میں میقات پر پہنچ کر ایک مسلمان عمرہ کی نیت کرے اور عمرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد ایام الحج میں حج ادا کرنے کی نیت کرے. تو یہ ہے حج تمتع. اور ایسے حاجی پر ہدی کا جانور یا ایک جانور ایک قربانی کرنا واجب اور لازمی ہے. دوسری قسم حج کی ہے حج افراد. اس سے مراد صرف حج کی نیت کرنا. ایسی حالت اور صورت میں ایک حاجی پر وہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ وہ ہدی کا جانور یا ایک جانور وہاں ذبح کرے یا قربانی دے. تیسری قسم ہے حج قران. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی ساتھ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنا. ایک ہی ساتھ حج اور عمرہ دونوں کی نیت کرنا، اس کو کہا جاتا حج قران. اور ایسے حاجی پر یا جو قارن ہے اس پر ہدی کا جانور فرض ہے، ضروری ہے. یاد رکھیں کہ حج قران میں حج افراد میں کوئی فرق نہیں ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ جو قارن ہے اس پر ہدی کا جانور یا ایک قربانی کرنا واجب ہے اور جو مفرد ہے اس پر یہ قربانی واجب اور لازمی نہیں ہے. بھائیوں اور بہنوں، ہم اس طرح اب پہنچتے ہیں اور بیان کرتے ہیں حج کا طریقہ، حج کی صفت. حج شروع ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے. 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم الترویہ. یوم الترویہ جس دن حجاج بیت اللہ الحرام منی جاتے ہیں. اب حجاج بیت اللہ الحرام یا 3 قسم کے جو حاجی ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا کرنا چاہیے یوم الترویہ میں؟ یوم الترویہ میں کیا اعمال ان کو کرنے چاہیے؟ اس سے پہلے ضروری ہے کہ جانیں کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے کیا کرنا چاہیے. تو نمبر 1، وہ حاجی جنہوں نے قران کی نیت کی ہے یا افراد کی نیت کی ہے تو ان کے اعمال مختصر اختصار کے ساتھ 8 ذی الحجہ سے پہلے یہ ہے. نمبر 1، میقات پر پہنچ کر وہ احرام باندھیں گے اور ایسے ہی نیت کریں گے اور پھر ایسے ہی وہ جس کی انہوں نے نیت کی ہے وہ الفاظ کو ظاہر کریں گے. تو جس نے افراد کی نیت کی ہے وہ کہیں گے لبیک حجتن، اور جنہوں نے قران کی نیت کی ہے وہ کہیں گے لبیک عمرتن وحجہ. یہ نمبر 1. نمبر 2، پھر وہ طواف قدوم کریں گے. طواف قدوم کریں گے. نمبر 3، پھر وہ سعی کریں گے. اگر طواف قدوم نہیں کیا، نہ انہوں نے سعی کی، کوئی حرج نہیں ہے. ڈائریکٹ اگر منی چلے گئے یا ایسے ہی 9 ذی الحجہ کو یہ عرفات چلے گئے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر پہلے پہنچے اور انہوں نے طواف کیا تو یہ بہتر ہے اور افضل ہے، اور اگر اس کے بعد سعی بھی نہیں کیے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر انہوں نے سعی کر لی تو حج کے دن پھر انہیں سعی کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے حج افراد اور حج قران میں صرف ایک ہی سعی واجب ہے. ایسے ہی
जो हज तमत्तो की नीयत करके पहुंच रहे हैं उनके अमाल इख्तिसार के साथ 8 दिलहिज्जा से पहले ये हैं। नंबर 1, मिकात से इहराम बांधें और फिर वो तलबिया जाहिर करें और कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन मुतमत्तिअन बिहा इलल हज या लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतन बस, इसलिए फिर 8 दिलहिज्जा से दोबारा वो हज की नीयत करेंगे। नंबर 2, वो तवाफ करेंगे, वो तवाफ कुदूम या वो उम्रा का ये तवाफ है। ऐसे ही नंबर 2, वो सई करेंगे। ऐसे ही नंबर 4, बाल को मुंडवाएंगे या छोटा करेंगे। फिर इसके बाद ये हलाल हो जाएंगे और फिर दोबारा इहराम बांधेंगे 8 दिलहिज्जा को। भाइयों और मुहतरम साथियों, इस तरह हम 8 दिलहिज्जा में दाखिल हो रहे हैं, यौम तरुया में दाखिल हो रहे हैं। आज के अमाल क्या हैं? जो क़िरान की नीयत किए हैं या इफराद की नीयत किए हैं तो अपने वो इहराम ही में बाकी हैं, वो सीधे मिना रवाना हो जाएंगे दुहा के वक्त, चाश्त के वक्त, ज़ोहर से पहले। और हमारे वो भाई जिन्होंने तमत्तो की नीयत की है तो दोबारा इहराम बांधेंगे, इसलिए उनके बारे में अभी वाज़ेह हो चुका कि वो हलाल हो चुके हैं। तो वो फिर दोबारा इस तरह गुस्ल करेंगे, ऐसे ही सफाई सुथराई अपनाएंगे और ऐसे अपने बदन पे खुशबू लगाएंगे। इसके बाद अगर मुमकिन है 2 रकात नमाज पढ़ लें, मसलन दुहा का वक्त था, चाश्त की नमाज पढ़ लिए और फिर इहराम बांधे तो ये बेहतर और अफजल है। फिर उसके बाद नीयत करें और जिसकी उन्होंने नीयत की जाहिर करें, कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन, और उसके बाद तलबिया पढ़ते रहेंगे, मशगूल रहेंगे। इधर भी वो बात इख्तिसार के साथ दोहरा रहा हूं कि अगर खौफ है, कोई रुकावट आ सकती है तो शर्त लगा सकते हैं कि फ़इन हबसनी हाबिसुन फ़महिल्ली हैज़ु हबसनी, और अगर कोई रुकावट आ गई तो वही हलाल हो जाएंगे, न क़ज़ा करना वाजिब होगा न इन पर फिदिया वाजिब होगा। भाइयों और मुहतरम साथियों, इस तरह तमाम हाजी जो तीनों किस्म में से किसी भी किस्म को वो इख्तियार किए हैं, हज तमत्तो है या इफराद है या क़िरान है, ये सब ज़ोहर से पहले पहुंचेंगे मिना, और मिना में ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और फज्र की नमाज पढ़ेंगे। 4 रकात वाली नमाजों को 2-2 रकात करके पढ़ेंगे, यानी कसर करके पढ़ेंगे, लेकिन जमा नहीं करेंगे, 2 नमाजों को इकट्ठा नहीं करेंगे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। और ये भी बात वाज़ेह करूं, मक्का वालों को भी चाहिए अगर वो हज की नीयत करके मिना पहुंच रहे हैं, वो 2 रकात करके नमाज पढ़ें। उसकी दलील ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का वालों ने हज किया और उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी। और ये नहीं आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से कहा कि तुम लोग अपनी नमाज पूरी कर लो, जबकि फतह मक्का के वक्त अबू दाऊद की रिवायत है, इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 रकात करके नमाज पढ़ते थे, यानी 4 रकात वाली नमाजों को, और उसके बाद सलाम फेरने के बाद आप कहते थे अतिम्मु या अहल मक्का फ़इन्ना कौमुन सफ़रुन, कि अहले मक्का अपनी नमाज तुम पूरी कर लो, हम सफर की हालत में हैं। तो भाइयों और बहनों, ये एक इख्तिलाफी मसला है, लेकिन आपके सामने ये हदीस है और ये सही मसला यही है इंशाअल्लाह कि अहले मक्का भी अगर हज कर रहे हैं तो वो भी 2 रकात करके ही 4 रकात वाली नमाजें पढ़ेंगे। और ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं आता है कि सुनन रवातिब का आप एहतिमाम करते थे, लेकिन ला शक आप वितर का एहतिमाम सफर में भी करते थे, ऐसे फजर की 2 रकात का भी एहतिमाम करते थे। याद रहे कि इस रात मिना में रात गुजारना ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। तो अगर किसी से छूट गया या यहां नहीं पहुंच सका तो कोई हरज नहीं, उसका हज सही है। भाइयों और बहनों, इसके बाद 9 दिलहिज्जा दाखिल हो जाएगा, आरफा का दिन दाखिल हो जाएगा। फजर की नमाज पढ़नी चाहिए कहां? पढ़नी चाहिए मिना में। सूरज निकलने के बाद उसे चाहिए आरफा के लिए रवाना हो जाए। आरफा का दिन, आज का दिन हज का एक अजीम रुकन है। आज के दिन आरफा में ठहरना हज के अरकान में से एक जरूरी रुकन है। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिस तरह सुनन की रिवायत है और मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, अल हज अरफा, कि हज कहते हैं मैदान अरफा में ठहरने को। अल्लाहु अकबर, यानी इतना अहम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी को हज ही कहा जाता है, यानी मैदान अरफा में ठहरने को। ऐसे ही
यही अरफा का दिन है जिस दिन शरीयत मुकम्मल हुई और अल्लाह ताला ने अर्श से कुरान मजीद की आयत करीमा नाजिल की, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत पूरी कर दी और इस्लाम को दीन की हैसियत से हमने पसंद कर लिया। सूरत अल-माइदा आयत नंबर 3। भाइयों और बहनों, आज का दिन निहायत ही अजीम दिन है। आज का दिन साल के बेहतर और अफजल अय्याम में है। इसके मुतअद्दिद फजाइल हैं। जिस तरह की मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन औ मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युतिक़ल्लाहु तआला फीही अब्दन मिनन नारी मिन यौमि अरफा व इन्नहु लयदनु थुम्मा युबाही बिहिमुल मलाइका व यक़ूल माज़ा अराद हाउला। कि सबसे ज्यादा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को जहन्नम से आजाद करता है वो अरफा का दिन है। अल्लाह अकबर। इस दिन में अल्लाह ताला बेशुमार हाजियों को अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद कर देता है और जो जहन्नम से आजाद हो गया तो यकीनन वो जन्नती होगा। भाइयों और बहनों, और इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों से करीब होता है और फरिश्तों से रश्क और ऐसे ही फख्रो मुबाहात करता है, कहता है इन्हें क्या चाहिए, इन्हें क्या चाहिए। भाइयों और बहनों, ये मुस्लिम की रिवायत है। ऐसे एक दूसरी रिवायत पर गौर व फिक्र करें। मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रुइय शैतानु यौमन हुवा फीही असगरु वला अदहरु वला अहकरु वला अगयद मिन्हु फी यौम अरफा। कि सबसे ज्यादा जो शैतान जलील रुस्वा और ऐसे छोटा हो जाता है और गुस्से में होता है सबसे ज्यादा वो अरफा के दिन। वो क्यों? वमादा का इल्ला लिमा रआ मिन तनज़्ज़ुली अर्रहमती व तजावुज़िल्लाहि तआला अन ज़ुनूबिल इज़ाम। उसकी वजह यह है कि वो देख रहा अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। अल्लाह ताला की रहमतों के नुज़ूल होने की वजह से उसे तकलीफ हो रही है और फिर अल्लाह ताला बड़े बड़े गुनाहों को बख्श रहा है, दरगुजर कर रहा है। इसके वजह से निहायत हकीर और जलील हो जाता है। सबसे ज्यादा इसी दिन में यह हकीर और छोटा और गुस्से में नजर आता है, और या तो फिर वो बदर के दिन इस तरह हकीर जलील और छोटा और गुस्से में नजर आया था। भाइयों और बहनों और हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम, आज का दिन बहुत ही अजीम है। भरपूर फायदा उठाएं, अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाएं और एक लम्हा भी जाया ना करें। शायद आपकी जिंदगी का ये अरफा में ये ठहरना आखिरी और पहला हो या आखिरी हो, अगर पहले अल्लाह ताला ने आपको यहां ठहरने की तौफीक दी। भाइयों और बहनों, हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम सूरज निकलने के बाद अरफा की तरफ रवाना होना चाहिए। रास्ते में तलबिया में मशगूल होना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ऐसे अगर आप तकबीर भी पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये भी जायज़ और दुरुस्त है। इसलिए कि सही इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम की रिवायत है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। इनसे सवाल किया गया कि आज के दिन में आप लोग का क्या अमल रहा, यानी अरफा जाते वक्त। तो इन्होंने कहा, इन्नहु कान मिन्नल मुहिल्लु फला युनकरु अलैहि व मिन्नल मुकब्बिरु वला युनकरु अलैहि। कि हम में से कुछ लोग तलबिया पढ़ते थे, किसी ने इनकार नहीं किया, कुछ लोग ऐसे ही तकबीर कहते थे, किसी ने इनकार नहीं किया। लेकिन भाइयों और मुहतरम साथियों, तलबिया का ज्यादा एहतिमाम करें, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यही आता है। भाइयों और बहनों, ऐसे ही अरफा से जब आप करीब हो जाएं, अरफा से पहले एक नमिरा है, वहां ठहरना जवाल तक यानी अजाने ज़ुहर तक, ये सुन्नत है। लेकिन शायद इस पर अमल करना मुश्किल है, तो कोई हर्ज नहीं, आप जवाल से पहले अरफा पहुंच जाए, नमिरा में नहीं ठहरे, इसलिए कि नमिरा में ठहरना ये सुन्नत है। आप जब अरफा पहुंचे, एक चीज का जरूरी ख्याल रखें कि यकीन कर लें, अच्छी तरह समझ जाएं कि आप हुदूद अरफा में हैं या हुदूद अरफा से बाहर हैं। आप हुदूद अरफा में हैं या उसके बाहर हैं। बहुत हैं वो हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम जो लापरवाही करते हैं, वो अरफा के करीब होते हैं, अरफा के बाहर होते हैं और समझते हैं हम अरफा के मैदान में हैं। और याद रखें कि मस्जिद नमिरा जो अरफा में जो मस्जिद है,
اگلے والا اس کا جو حصہ ہے اس میں کافی حصہ عرفہ کے حدود کے باہر ہے. تو اگر کوئی پورا دن صرف وہیں ٹھہرا اور ایک لمحے کے لیے بھی عرفہ میں نہیں ٹھہرا تو وہ حقیقت میں اس کا حج قبول ہی نہیں ہے. تو یہ بہت ہی ضروری بات ہے. بھائیوں اور بہنوں، حجاج بیت اللہ الحرام، عرفہ کے دن عرفہ میں آپ اس طرح پہنچ گئے، کون کون سے اعمال یا کون کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ تو نمبر 1، آپ زوال کے بعد یعنی ظہر کا وقت جب داخل ہو جائے تو ظہر اور ایسے ہی عصر کی نماز پڑھیں. دونوں نمازوں کو قصراً پڑھیں گے یعنی 2 رکعت کر کے، اور جمع کریں گے جمع تقدیم یعنی ظہر کے وقت میں آپ یہ دونوں نمازیں پڑھیں گے، 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ، جس طرح کی مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. اور ایسے ہی جو مسلمانوں کے جو گورنر ہیں، جو ولی امر المسلمین ہیں یا ان کے جو نائب ہیں، انہیں چاہیے کہ خطبہ دے ان دونوں نمازوں سے پہلے. اور ایسے ہی اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سکے جماعت کے ساتھ، مسجد نمیرہ میں نہیں نماز پڑھیں، تو آپ جہاں کہیں ہیں جماعت کے ساتھ آپ وہاں نماز پڑھ لیں. اور یہ جمع کرنا اور قصر کرنا یہ تمام حاجیوں کے لیے ہے، جس میں مکہ والے بھی شامل ہیں، اس لیے کہ یہ جو جمع کیا جا رہا ہے یا قصر کیا جا رہا ہے یہ نسک کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، نہ کہ سفر کی وجہ سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پورا کرنے کا حکم نہیں دیا. ایسے ہی اس کے بعد آدمی کو چاہیے، ایک مسلمان کو چاہیے، ایک حاجی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بکثرت مشغول ہو جائے. ایسے ہی اس کے بعد چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے. اور یہاں جو ایک حکمت ہے کہ صلاۃ الظہر اور صلاۃ العصر جمع اور جمع تقدیم کیا جا رہا ہے تاکہ ایک حاجی ذکر اور اذکار میں مکمل مشغول ہو جائے اور نماز عصر کے لیے کوئی فاصلہ نہ ہو. تو بھائیوں، حجاج بیت اللہ الحرام اور بہنوں، آپ بکثرت ذکر کریں، دعا مانگیں، اور ایسے ہی قبلہ رخ ہو کر، قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر، ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول رہیں. اور جہاں کہیں آپ ہیں قبلہ کی طرف رخ کریں، چاہے وہ جبل آگے ہو، پہاڑ، یا پیچھے ہو، یا دائیں ہو یا بائیں ہو. ایسے ہی اگر آپ آج کے دن ذکر اذکار کے ساتھ اگر تلبیہ بھی پڑھ رہے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بکثرت یہ دعا ضرور آپ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس لیے کہ ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہتر اور سب سے افضل جو میں نے دعا پڑھی ہے اور ہم سے پہلے تمام نبیوں نے عرفہ کے دن پڑھی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس دعا کو بکثرت پڑھیں، دہراتے رہیں، کئی مرتبہ پڑھتے رہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے مانگیں، ایسی دعائیں مانگیں جس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے ہو. اور اگر آپ نے ایسی مسنون دعاؤں کا انتخاب کیا اور اپنے ساتھ کسی کتاب میں لائے یا لکھ لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کتاب کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اور اگر آپ کے پاس کتاب نہیں ہے یا آپ کو اتنی دعائیں یاد نہیں ہیں تو آپ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے گر گراتے ہوئے، روتے ہوئے، خشوع و خضوع سے مانگے. اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی زبانوں سے رب العزت واقف ہے. بھائیوں اور بہنوں، اس طرح آپ اس ذکر میں دعاؤں میں مشغول رہیں گے یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اور سورج ڈوبنے کے بعد پھر آپ عرفہ کو چھوڑ کر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوں گے. مزدلفہ کے متعلق وہ باتیں ذکر کرنے سے پہلے ادھر میں ذکر کر رہا ہوں عرفات ہی کے متعلق چند اہم باتیں. پہلی بات یہ ہے
कि जो हाजी मैदान अरफा में दिन में पहुंचे, यानी 9 ज़िलहिज्जा को दिन में पहुंचे, जवाल से पहले या जवाल के बाद या असर के वक्त, तो उन पर वाजिब है कि गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफा ही में रहें, गुरूब आफ्ताब तक, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरूब आफ्ताब तक ठहरे। दूसरी बात यह है कि मैदान अरफा में वकूफ या किस वक्त से ठहरना चाहिए, उसका अव्वल वक्त क्या है और आखिरी वक्त क्या है। तो इसका अव्वल वक्त है 9 ज़िलहिज्जा का फजर सानी, फजर सानी से लेकर आखिरी वक्त गुरूब आफ्ताब नहीं है, बल्कि फजर सानी यौमुन नहर यानी 10 ज़िलहिज्जा के फजर सानी तक, यानी तकरीबन 24 घंटे। तो अगर आप दिन में पहुंचे तो गुरूब आफ्ताब के बाद निकल जाएं, और अगर कोई पीछे रहा, दिन में नहीं पहुंच सका, तो रात में भी पहुंच गया, यानी जिस वक्त सब मुज़दलिफा में होंगे या मुज़दलिफा की तरफ रवाना होंगे, अगर अरफात में आप ठहर गए फजर सानी से पहले, यानी 10 ज़िलहिज्जा के फजर सानी से पहले, फजर से पहले, तो आपने इस तरह ये रुकन पा लिया और आपका इस तरह हज सही होगा, जिस तरह की इसमें मुतअद्दिद हदीसें मरवी हैं। तीसरी बात यह है कि कुछ लोग उस पहाड़ पर, जिसको जबल उर-रहमा कहते हैं, उस पर चढ़ना मसनून समझते हैं, बेहतर समझते हैं, इसीलिए उस पर भीड़ लगी होती है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह साबित है कि आप पहाड़ के नीचे थे और आपने पहाड़ को अपने और किबला के दरमियान किया, आपने इस जबल को, इस पहाड़ को अपने और किबला के दरमियान किया। तो अगर कोई वहां पहुंच सके, इस पर अमल करे, तो ला शक ये ज्यादा बेहतर और अफजल है। लेकिन अगर आपसे ये दूर है तो कोई जरूरी भी नहीं है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यह मुस्लिम की रिवायत है, वक़फ़्तु हा हुना व अरफा कुल्लुहा मौक़िफ़, कि मैं यहां ठहरा, लेकिन मैदान अरफा, ये पूरा मैदान, ये ठहरने की जगह है। भाइयों और मुहतरम साथियों, एक तीसरी बात यह है कि अरफा के दिन अरफा का रोजा रखना एक हाजी के हक में बेहतर और अफजल नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत इफ्तार में थे जब मैदान अरफा में ठहरे थे, और इसी पर सलफ़ सालिहीन सहाबे किराम और ताबिईन ने अमल किया। यानी अरफा के दिन जब वो मैदान अरफा में होते थे, हज के अय्याम में होते थे, हज के लिए निकले होते थे, तो रोजा नहीं रखते थे। ये चौथी बात थी। पांचवी बात यह है, क्या खड़े होकर दुआ मांगना ज्यादा बेहतर है या आदमी बैठ जाए? तो भाइयों, ये दोनों सूरतों में, ये दोनों हालात आदमी के ऊपर है। अगर आपको ज्यादा खुशू खुजू है खड़े होने में, इसमें ज्यादा आप के अपने दिल में खुशू पा रहे हैं और इसमें इस तरह आप ज्यादा इंतहाई अल्लाह ताला की तरफ खुशू के साथ माइल हो जा रहे हैं, तो ये ज्यादा बेहतर है। और अगर आपके हक में बैठना बेहतर है तो ये ज्यादा बेहतर है। अलमुहिम दोनों हालात सही हैं, आपको फायदा उठाना चाहिए, जिक्र व अज़कार का एहतिमाम करना चाहिए। ये बातें थी अरफात के मुताल्लिक। इस तरह हमारी बात मुकम्मल हो गई और अरफात का दिन, ये जो हज का एक अजीम रुकन है, इस पर बात मुकम्मल हो गई। अब आप इस तरह मुज़दलिफा की तरफ रवाना हो और मुज़दलिफा में फिर क्या करना है, इंशाअल्लाह मैं आइंदा मुलाकात में जिक्र करूंगा। अल्लाह ताला से आखिरी में दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सभी का हज कबूल फरमाए, आपकी दुआओं को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला आप सभी को दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई, कामरानी और कामयाबी अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु व सल्लम व बारिक व अनइम अला अब्दिका व रसूलिका मुहम्मद।